हेलो गाइस, जैसा कि आज के एपिसोड आप में देखेंगे कि यहाँ पे फ़िज़ा और ज़ीनिया एक दूसरे से बातें कर रही हैं। फ़िज़ा उसे कहती है ज़ीनिया को कि अब मुझे बताओ कि तुम लोगों की जो फ्रेंडशिप है वो आगे बढ़ी है कि वही फ्रेंड पे ही रह गई है। ज़ीनिया उसे कहती है कि नहीं, अभी तक उसने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने उसे कहा था कि हम फ्रेंड से कुछ और बढ़कर हैं। तो उसने मुझे किस भी किया था, हमारे बीच आज किस का हुआ। तो ज़ीनिया उसे कहती है कि मैंने अब मुझे उससे प्यार हो रहा है। फ़िज़ा ज़ीनिया से कहती है कि तुम्हें चाहिए कि तुम उसे बता दो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ से ये टाइम निकल जाए। ज़ीनिया उसे कहती है कि हाँ, मैं थोड़ा टाइम दे रही हूँ और मैं उसे बताऊँगी, लेकिन वो पागल है, वो खुद नहीं समझ रहा। लेकिन शायद वो समझ रहा है, लेकिन मुझे अनजाने में, मतलब वो मुझे इग्नोर कर रहा है। ज़ीनिया उसे कहती थी, जबकि फ़िज़ा उसे कहती है ऐसी बात नहीं है, तुम्हें इससे ज़्यादा अच्छा लड़का, अयाज़ से अच्छा लड़का मिल भी नहीं सकता। ज़ीनिया उसे कहती है कि हाँ, तुम्हारी बात फ़िज़ा सही है, अयाज़ बहुत ही अच्छा लड़का है। फ़िज़ा उसे कहती है कि हाँ, फिर ज़ीनिया फ़िज़ा से पूछती है कि तुम्हारे लाइफ में क्या हुआ। तो उसे कहती है कि मेरे लाइफ में वैसे ही एज़ यूजुअल की तरह चल रहा है। यहाँ पे फ़िज़ा यहाँ पे ये लड़का जो होता है, ये ज़ीनिया से बहुत ही जेलस होता है। ये उस शाइमा के साथ मिल के ज़ीनिया को नीचा दिखाने की उनकी कोशिश होती है। यहाँ पे शाइमा आ जाती है, फिर ये उसे पूछता है कि मुझे बताओ कि काम का क्या हुआ। तो वो उसे कहती है कि मैंने उसका काम बिगाड़ दिया, मैंने मॉडल्स को वापस रवाना कर दिया। तो उसे कहती है कि मतलब तुमने ये कैसे किया। तो उसे कहती है कि मैंने कॉल कि मैं ज़ीनिया बात कर रही हूँ और हमारी जो शूटिंग थी वो कैंसिल हो गई, तो तुम लोग अब जा सकते हो, हम आप लोगों को दोबारा बुलाएंगे। तो ऐसा मैंने उनसे कहा और अब उनका काम बिगड़ गया। अब देखो, ज़ीनिया को यहाँ से निकालेंगे और हम ही इस जगह पे राज करेंगे। तो वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं। दूसरी तरफ वो ज़ीनिया जो कॉल कर लेती है होटल का, तो वहाँ से पूछती है कि मुझे अपने मॉडल से बात करनी है और मेरे उनसे कांटेक्ट कर ले। तो वो उनको बताते कि वो तो चले गए। तो ज़ीनिया यहाँ पे वापस आ जाती है और वो कहती है कि मैं बहुत ही परेशान हूँ क्योंकि मॉडल्स वापस चले गए हैं। तो ये दोनों उससे कहती है, शाइमा और उसका जो फ्रेंड है, कि कैसे मॉडल चले गए। ज़ीनिया उसे कहती है पता नहीं, वो लोग मुझे कह रहे थे होटल वाले कि मॉडल्स आपके चले गए हैं। और ज़ीनिया उसे कहती है मैं बहुत ही परेशान हूँ। फिर वो उसे कहते हैं रिलैक्स करो, कुछ भी नहीं होगा। शाइमा उसे कहती है, फिर उसके बाद ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि उन लोगों का प्लान सक्सेसफुल होता है और वो सोचते हैं कि अब ज़ीनिया यहाँ से चली जाएगी और हमारी जान उनसे छूट जाएगी। दूसरी तरफ फ़िज़ा जो होती है वो उसके साथ घर में जा रही होती है और वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए, मतलब तुमने मेरे साथ लिए क्या प्लानिंग की है। तो उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ की। तो उसे कहते हैं कि अच्छा, तुम्हारा सरप्राइज़ तुम्हारे घर पे था। उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें घर में मेरी दादी से मिलवाना चाहता हूँ। तो उसे कहती है अच्छा सही है। फिर वो बहुत ही खुश हो जाती है कि मैं उसकी दादी को देख लूँगी। तो जैसे ही आ जाती है तो वो दादी को कहते हैं कि दादी, तुमसे मिलके बहुत ही खुशी हुई है, अब मैं तुमसे मिलवाने के लिए किसी को लेके आई हूँ। तो दादी उसे कहती है कि कौन है। उसे कहती है ये फ़िज़ा है, मेरी दोस्त है। तो उसे कहती है वो तो इतनी प्यारी है, इसकी आँखें इतनी प्यारी है। और फ़िज़ा ये देख के बहुत ही खुश होती है कि मैं उसको इतनी पसंद आई हूँ। तो यहाँ पे उसका फ्रेंड उसे कहता है कि हाँ, ये सच में बहुत ही प्यारी है। तो उसकी दादी उसे कहती है कि तुम हमारे लिए कॉफ़ी बना के ले आओ। यहाँ पे ज़ीना जो होती है वो लेटर लिख रही होती है, दरअसल वो रिज़िग्नेशन लेटर लिख रही होती है और वो सोचती है कि मतलब मैं इस जॉब के काबिल नहीं हूँ। तो ये दोनों उसको देख रही होती है और उनके माइंड में दूसरा प्लान आ जाता है। वो सोचते हैं कि हम इसको नीचा दिखाने के लिए और भी कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़ीनिया सोचती है कि मैंने शायद अपना काम सही से नहीं किया। तो उसका फ्रेंड आ जाता है, शाइमा का फ्रेंड आ जाता है। उसे कहते हैं कि ज़ीनिया तुम क्या कर रही हो। ज़ीनिया उसे कहती है मैं रिज़िग्नेशन लेटर लिख रही हूँ क्योंकि मैं इस जॉब के काबिल नहीं हूँ और मैंने वो अपना काम सही से नहीं किया। तो उसका रेजिग्नेशन लेटर पढ़ देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं करो, तुम अयाज़ से कहो, तुम्हारे लिए अयाज़ मॉडलिंग करेगा। तो यहाँ पे अयाज़ को वो कॉल कर लेती है और उसे कहती है कि अयाज़ मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो अयाज़ उसे कहता है कि कैसी हेल्प मुझे तुम्हारे, मतलब तुम्हें किस तरह की हेल्प चाहिए। तो उसे कहता है कि हमारे जो इस तरह के मॉडल्स है वो चले गए, प्लीज़ अब तुम मेरे लिए हेल्प करो। तो उसे कहती है कि अच्छा सही है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन किस तरह। तो उसने वो मान लेता है और वो कहता है कि अच्छा मुझे लोकेशन बताओ, मैं कहाँ पे आऊँ। तो वो लोकेशन बता देती है और फिर दोनों बहुत ही खुश होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे अपनी फ़िज़ा जो होती है उसकी दादी से मिल रही होती है और उससे बातें कर रही होती है। उसकी दादी उसे कहती है कि हमने बहुत ही सख्त टाइम गुजारा है, इसको मैंने खुद ही पाल पोस के बड़ा किया। उसके दादा ने, उसके अम्मी अब्बू की जब डेथ हो गई थी, उनके साथ कोई नहीं था, तो हम दोनों ने ही अपनी लाइफ गुजारी। और वो कहती है कि ये बहुत ही अच्छा लड़का है, इसको कभी भी हर्ट ना करो। दूसरी तरफ अयाज़ आ जाता है और ज़ीना उसके लिए बाहर निकल के आ जाती है क्योंकि दोनों ने जाना होता है। यहाँ पे जो होता है, ज़ावियार को ख्वाब देख रहे होते हैं, मतलब वो सोचता है कि शाइमा जो होती है वो रज़ा के साथ ही होती है और वो अजीब सी हरकतें कर रही होती है। तो वो जैसे ही उठ जाता है तो वो बहुत ही डर जाता है और कहता है कि ये मैंने किस तरह का ख्वाब देखा, क्योंकि उसके जहन में वही बातें चल रही होती है कि उसने जब वो फुटेज देखी थी तो उनकी जहन में वही बातें होती हैं और वो बहुत ही खफा होता है। यहाँ पे जो होते हैं अयाज़ और ज़ीनिया आ जाती हैं, तो यहाँ पे उनकी शूटिंग होती है। अयाज़
ایاز سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھ سے شوٹنگ کروانی ہے. زینیہ اسے کہتے ہیں ہاں ایاز میں نے تم سے شوٹنگ کروانی ہے. ایاز سے کہتے ہیں کہ بس یہ ٹاپک اسی جگہ پہ ختم ہو گیا, میں نے کوئی شوٹنگ نہیں کرنی. تو زینیہ سے کہتی کہ میری لائف جو ہے, میری جاب ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں میں ہے, اگر تم نے انکار کر دیا تو میری جاب چلی جائے گی. تو ایاز سے کہتے ہیں اچھا صحیح ہے, تم اب مجھے ایموشنل بلیک میل نہ کرو, میں کروں گا. تو اس کے بعد کہتی ہے کہ ابھی تو فیمیل ماڈل کی بھی ضرورت ہے, تو فیمیل ماڈل کون ہوگی. تو شائمہ کا فرینڈ اسے کہتے ہیں کہ تم بھی فیمیل ماڈل بنو گی. تو وہ اسے کہتی ہے کہ اچھا صحیح, دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. یہاں پہ فضا جو اپنے فرینڈ سے کہتی ہے کہ میری آنکھوں میں دیکھو کہ تم میری آنکھوں میں کیا نظر آتا ہے. تو اسے کہتے ہیں کہ تمہاری آنکھوں میں مجھے خوشی نظر آ رہی ہے. یہاں پہ ان لوگوں کی شوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے بہت ہی فاصلے پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو شوٹنگ جو شوٹ کر رہے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ میں نے کرمنل کی شوٹنگ نہیں کرنی, میں نے لورس کی شوٹنگ کرنی ہے, تو تم لوگ ذرا ایک دوسرے کے قریب آ جاؤ تاکہ تم لوگوں کی پکچر صحیح سے آ جائے. تو دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں. پھر وہ اس کو بتاتے ہیں کہ تم لوگوں نے تھوڑا مطلب ایموشن لے کے آ جاؤ, تھوڑا اٹریکشن اپنے اندر لے آ جاؤ, تھوڑی اسمائل کر لو تاکہ تم لوگوں کی پکچر جو ہے وہ بہت ہی پیاری آ جائے. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں اب تم لوگ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھو, جب ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کی آنکھوں میں ہی کھو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو یاد آ جاتی ہے جو ان لوگوں نے ایک دوسرے کو کس کیا تھا. یہاں پہ وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے شائمہ کا جو فرینڈ ہے, کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ انم میڈم جو ہے وہ بہت ہی غصہ ہوگی اور ان کو ڈائریکٹ فائر کر دے گی. تو انم میڈم یہاں پہ شائمہ سے پوچھتی ہے کہ مجھے بتاؤ کہ پکچر صحیح جو پکچر تھی وہ کلک ہو گئی. جو شائمہ سے کہتے ہیں کہ ہاں وہ زینیہ گئی ہے وہ لینے کے لیے. یہاں پہ شائمہ اور زینیہ انم میڈم کے سامنے آ جاتی ہے. انم میڈم سے کہتی ہیں کہ مجھے پکچر دکھا, تو وہ اسے کہتی ہیں کہ یہی پکچر ہے. تو اسے کہتی ہے کہ ریئل ماڈلس کی پکچر کہاں ہے. تو اسے بتاتی ہے کہ ریئل ماڈلس جو ہے وہ ہوٹل سے ہی چلے گئے ہیں, تو یہاں پہ ہم نے اس لیے یہ ہائر کر دیا. تو وہ اسے کہتی ہے کہ اچھا صحیح ہے. پھر وہ اسے انم میڈم جو ہوتی ہے دیکھ کے بہت ہی خوش ہوتی ہے. زینیہ اسے کہتی ہے کہ یہ میرا ریزگنیشن لیٹر, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے اپنا کام صحیح سے نہیں کیا. تو انم میڈم اس کو پاڑ کے اسے کہتی ہے کہ تم یہاں سے جاؤ, ورنہ اگر میرا ارادہ بدل گیا تو میں تمہیں فائر کر دوں گی. تو زینیہ بہت ہی خوش ہوتی ہے اور وہ پھر اپنے شائمہ کے فرینڈ کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ تم نے مجھے یہ آئیڈیا, لیکن اس نے تو آئیڈیا اس وجہ سے نہیں دیا تھا کہ وہ اس کی جاب بچ جائے, لیکن اس نے اس لیے دیا تھا کہ اس کی جاب فائر ہو جائے, لیکن اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. یہاں پہ انم نے اپنے بیٹے ایاز کو کال کیا, تو اسے کہتے کہ اچھا مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ تم ایک ماڈل بھی ہو, چلو ہم دونوں آج لنچ پہ جائیں گے, ہم نے کچھ لنچ پلان کیا. تو اسے کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے. یہاں پہ زویار آیا ہوتا ہے ہوٹل پہ, کیونکہ اسے بتاتے ہیں کہ یہاں پہ شائمہ یہ ہے. تو اسے بتاتا ہے کہ اچھا تم یہ کام کر رہی ہو. تو شائمہ سے کہتی کہ میں یہاں پہ اوپر کیفے ہے وہاں پہ آئی تھی اور میں تمہارے لیے پلاننگ کر رہی تھی کہ تمہیں سرپرائز دے دو. پھر وہاں پہ اس کو رنگ واپس کر دیتی ہے, پھر گھر آ جاتی ہے. اس کی مدر سے کہتی ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے رنگ اسے واپس کیوں کی. تو وہ اسے کہتی ہے کہ دیکھو وہ خود میرے پاس چل کے آئے گا. یہاں پہ زویار جو ہوتا ہے وہ بہت ہی پریشان ہوتا ہے اور ٹینشن میں ہوتا ہے. جیسے ہی وہ زویار کو دیکھ لیتا ہے, ایاز اور زویار ایک دوسرے کو دیکھتے پھر دونوں کے غصہ آ جاتا ہے, کیونکہ ایاز زویار سوچتا ہے کہ میرے ساتھ جو برا کیا وہ ایاز نہیں کیا ہے. تو ان کو یہاں پہ انم اور زویار کا جو فادر ہے وہ بتا دیتے کہ ہم ریلیشن میں اور ہم کے ریلیشن بڑھا رہے ہیں. تو یہاں پہ وہ ایاز کو زویار ایاز کو چھیڑتا ہے اور کہتے ہیں کہ اب ایاز کی بات یہاں پہ سنیں گے کہ تم لوگوں کو اس کی پرمیشن چاہیے, اگر ایاز انکار کرے گا تو تم لوگوں کا ریلیشن ختم ہو جائے گا. تو وہ ایاز سے کہتے ہیں کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو, تو میں نے کچھ ایسا نہیں کہا ہے, مجھے اپنی ماں سے بات کرنی ہے. تو دونوں میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. زویار سے کہتے ہیں تم مجھ سے جیلس ہو رہے تھے اور تم نے میری زندگی خراب کی ہے. یہاں پہ فضا جو ہوتی ہے وہ زینیہ کو کال کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ زینیہ تمہیں پتہ ہے میرے بابا اور انم میڈم جو ہے وہ ایک دوسرے سے ریلیشن میں. تو زینیہ سے کہتی ہے کہ یہ کیا بات کری ہے. تو کہتی ہے ہاں آج ہم لنچ پہ تھے ساتھ میں, تو اس لیے لنچ ارینج کیا تھا کہ ہمیں بتا دیں. تو زینیہ سے کہتی ہے کہ اچھا صحیح. پھر وہ فضا سے کہتی ہے کہ یہاں پہ پھر بائیو اور ایاز کی جھگڑا ہو گیا, جس کی وجہ سے ایاز غصے میں چلا گیا اور بھائی بھی بہت غصے میں تھے. تو زینیہ اسے کہتی ہے کہ اچھا پھر ہو گیا. یہاں پہ زویار کہتا ہے کہ سب صحیح ہے, صرف میں ہی غلط ہوں, اچھا سوری اگر میں تم لوگوں کے ساتھ غلط کر رہا ہوں. پھر وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں. زویار سے کہتا ہے کہ مجھے اکیلے رہنے دو, میں اکیلے ہی بہت خوش ہوں, تم لوگوں کی شاید میں نے لائف خراب کی. یہاں پہ زینیہ کپڑے نکال رہی ہوتی ہے اپنے لیے, کیونکہ وہ سوچتی کہ میں ایاز کے پاس چلی جاؤں, کیونکہ ایاز بہت ہی خفا ہے اور مجھے اس ٹائم اس کی ضرورت ہے, اس کو میری ضرورت ہے. یہاں پہ شاہ زویار جو ہوتے ہیں وہ گھر سے نکل کے آ جاتا ہے اور شائمہ کے گھر آ جاتے ہیں, اور شائمہ کو کہتا ہے کہ تم اپنی رنگ بھول گئی تھی. تو شائمہ اسے دیکھتی ہے اور پھر زویار جو ہے وہ اس کو رنگ پہنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کیا تمہارے پیرنٹس سے بات کر سکتی ہوں. تو وہ اسے کہتی ہے کہ ہاں اندر آ جاؤ, اس سے بات کر لو. تو وہ ان سے بات کرنے کے لیے آیا ہوتا ہے کہ مطلب میں آپ کی بیٹی کو لائک کرتا ہوں اور میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہ ایاز جو ہوتا ہے وہ بہت ہی خفا ہوتا ہے, کیونکہ زویار نے جو اسے باتیں کی ہوتی ہے اس کے دل میں لگی ہوتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ میری نیت تو اس کے ساتھ بہت ہی اچھی ہے, لیکن
لیکن پتہ نہیں وہ میرے بارے میں سے کیوں سوچتا ہے۔ تو یہاں پہ زینی آ جاتی ہے اور ایاز سے کہتی ہے کہ ایاز مجھے بتاؤ کہ تم خفا کیوں ہو؟ تو اسے کہتے ہیں کہ تمہیں مجھے میری ضرورت ہے تو میں اس لیے تمہارے پاس یہاں آئی ہوں۔ تو اسے کہتے ہیں کہ کل تم یہاں پہ آئے تھے، تو کہتے ہیں کہ ہاں میں کل بھی یہاں پہ آیا تھا۔ تو اسے کہتے ہیں کہ تم نے مجھے شاید آواز دی تھی۔ تو اسے کہتے ہیں ہاں۔ تو زینہ اسے کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہی تھی کہ تم مجھے آواز دے رہی تھی، تو اس کے بعد میں تمہارے پاس آئی اور ہم دونوں قریب ہو گئے۔ تو ایازو سے کہتے ہیں کہ اچھا مجھے بتاؤ کس طرح ہم قریب آئے؟ تو کہتی ہے کہ ہاں تم مجھے کہہ رہے تھے کہ میں بہت ہی پریشان ہوں اور میں تمہیں کہہ رہی تھی کہ ریلیکس ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد ہمارے بیچ کس ہو گئی، تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دوبارہ کس کر لیتے ہیں اور یہی سوچتے۔ پھر ایازو سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اس طرح کے اور ویڈیوز جانے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔